Assalamualaikum. Okay, so we continue from the previous lesson that we have learned for absolute values, solving the equation for absolute values. Okay, so sekarang kita akan sambung balik untuk how to solve inequalities involving absolute values. Okay, so kita tengok dulu apa itu absolute values inequalities. Okay, contoh kalau ada modulus of x less than a ataupun less or equal to a. So dia punya maksud dia adalah the distance between x and the origin is less than a. Okay, so kalau you punya simbol ni less than ataupun less or equal. Okay, so you punya distance ni adalah yang ni lah, yang dia ni, the distance. Okay, so dia adalah x greater than negative a less than a, ataupun cara lain dia selain daripada yang ni, selain daripada this one, you boleh tulis dalam bentuk ni juga, x greater than negative a and kat sini you kena guna and lah, x less than a. Okay, so kita tengok pula bagi x greater than a ataupun x greater or equal to a. Okay, so kita tengok kita punya dia punya region dekat mana, distance dekat mana. Okay, dia kata the distance between x and the origin is greater than a. So you tengok you punya region, kalau you punya symbol ni greater than ataupun greater or equal, you punya region will be here and here. Greater kan? Okay, so you punya tu adalah x less than negative a, sebab region you belah sini. So kita baca dia x less than negative a, or kita punya region di sini atau di x greater than a. So cara baca dia macam tu lah. Kalau kita punya distance ni dekat belah sini, dengan kalau distance dekat di sini, kita baca x greater than a. Okay, lepas tu kita tengok dalam bentuk inequality, kalau kita punya modulus of x less than a, so dia bersamaan dengan x greater than negative a less than a. Kalau dalam bentuk interval, dalam bentuk number line, so dia adalah straight line, lepas tu dua-dua tu dotted, dua-dua tu empty circle. Sebab kita tengok berdasarkan kita punya simbol ni lah. Okay, kalau you punya ni modulus of x less or equal to a, so bila dia adalah sama juga kalau dalam bentuk inequalities, dia adalah x greater or equal to negative a less than or equal to a. So kalau dalam bentuk, kalau kita represent dia adalah straight line, lepas tu dia dotted. Kenapa dotted? Disebabkan ni lah. Okay, kalau you punya modulus of x greater than a, so bila dia sama juga dengan x less than negative a atau x greater than a. So yang keempat tu samalah, cuma yang keempat tu beza dia dari segi ada equal to. Okay, lepas tu kita nak solve lah. Okay, so dia kata solve the following inequalities. Okay, so kita ambil soalan ni. Okay, ingatkan soalan dia untuk soalan 1. Okay, untuk soalan 1, you punya tadi adalah modulus of 2x plus 3 less than 5. Okay, so we solve the equation. So bila kita nak solve soalan absolute, so kita kena buka by definition lah. Okay, so by definition dia 2x plus 3 less than 5. Okay, kalau kita punya simbol less than, so kita akan guna and. So and negative 2x plus 3 less than 5. Okay, kalau saya buka macam tu je. Kalau you nak pindah negatif ni, you kena tukar simbol lah. Kalau saya tak pindah lagi, sebab sekejap kita akan pindah juga. Okay, so kita solve. Okay, so 2x plus 3. So 2x okay, 2x. So 2, so x
less than 1. Hak ni kita expand negative 2x minus 3 less than 5, and then negative 2x negative 8 and then when we divide something yang negative kan, x kan, x you negative kan, so symbol will be changed. Negative 8, negative 2, so you got x greater than 4. Okay, so sorry, okay. Di sini 5 plus 3 plus here, so kat sini negative. Okay, so ni baru kerja kita. Okay, so kat sini you punya B1 lah, bila buka by definition tu. Lepas tu yang 2 ni, ni adalah you punya K1 kerja. So kita punya solution tak habis lagi ya kelas. Okay, so kita punya solution, kita akan guna bantuan number line. Negative 4, 1. Okay, so negative 4 greater. So kita ke kanan. 1, x less than 1. So dia akan ke kiri. Okay, so macam mana kita nak tahu jawapan kita? So jawapan kita ni berdasarkan kita punya this one lah kelas. Ni. That's why lah bila you define by definition pertama tu, you kena tulis and ke or. Okay, so kita punya ni kita kena cari intersection between x less than 1 dengan x greater than negative 4. Okay, so this is your region. Okay, so we write the solution. Okay, so you punya solution ada dalam dua bentuk, sama ada solution set ataupun dalam bentuk interval. Kalau solution set tu yang start dengan curly tu, so you punya nilai x less than negative 4, x greater than negative 4 less than 1, ataupun dalam bentuk interval form adalah negative 4 open negative 4 open 1 tu ya. Okay, so kita tengok soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua dia tulis modulus of 3x minus 1 greater or equal to 4. Okay, so sekarang ni you punya symbol adalah greater or equal. So by definition kita akan buka 3x minus 1 greater or equal to 4 or negative 3x minus 1 greater or equal to 4. Okay, so we solve this. 3x, 4 plus 1 you got 5, and then x you got 5 over 3. This one you expand first, plus 1. Okay, so negative 3x, 4 minus 1 you got 3, and then you punya x you divide by negative, right? Here negative, so symbol will be changed. So 3 divided by negative 3 you got negative 1. Okay. And then we solve this, okay, by number line. Okay, so negative 1, 5, 3. Okay, so kita tengok x greater than or equal to 5 over 3. Okay, so you punya ni simbol ni termasuk lah kan, you punya tu. Okay, so x less than negative 1 termasuk juga. So kita akan guna tak circle lah. Okay, so sekarang ni kita punya ni adalah kerja kita kena cari or. Last answer kita kena dapatkan x to or. Maksudnya you kena ambil semua value of x. Kalau n, you kena ambil value yang belongs to interval tu lah. Okay, so bila or, you kena ambil semua. So nilai yang awak punya value x ni daripada sini or di sini. Okay, so how to write your answer dalam bentuk solution set. Okay, so you punya x kat sini, x less or equal to negative 1 or x greater or equal to 5 over 3 dalam bentuk interval form. Okay, so you punya nilai x open negative infinity to negative 1 close bracket
or tu union kan, union close bracket 5/3 positive infinity, and infinity is always open bracket ya kelas. Okay, so kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya ni DIY, do it yourself, buat benda yang sama saja. Okay, so sebelum you do it yourself tu, saya nak bagi tahu satu tips. Okay, so macam mana kita nak ingat kan? Kita nak guna, kalau simbol kita tu kecil, kita nak guna and. Kalau simbol kita tu besar, kita nak guna or. Okay, so saya bagi tips kat sini, khabar. Okay, khabar tu apa madam? K tu stand for kecil. Kecil tu maksudnya simbol U sama ada less than ataupun less or equal, we use and. Ataupun simbol and tu adalah ni lah, intersection. Lepas tu B tu adalah besar. Besar maksudnya simbol untuk greater than ataupun greater or equal, and then we use or ataupun simbol dia adalah union. So you have to remember the tips bila you nak define modulus of inequalities. Okay, yang tu saya tinggalkan untuk awak. Okay, untuk example 3. Okay, example 3 ni we have both modulus. Okay, so bila kita ada both modulus kanan dan kiri, kita akan guna yang definisi yang kedua tu kan, modulus of x is equal to, kita guna yang ni kelas, modulus of x is equal to square root of x square. Kita guna yang ni bila dua-dua modulus, sebab kalau kita nak define jadi ada 4, banyak lah kan. So kita ambil cara yang mudah. Okay, so kita guna cara yang kedua tu. So yang ni square root of 3x minus 1 square greater or equal to square root of x plus 3 kuasa 2. And then we had when we want to hilangkan you punya roots tu, kita kena squaring both side. Okay, so bila kita squaring both side, hilanglah you punya ni kan. So yang tinggal adalah 3x minus 1 kuasa 2 greater or equal to x plus 3 kuasa 2. And then we expand macam biasa, jangan lupa how to expand. Okay, so 3 square you got 9x square. 2 times 3 darab dengan negative 1, so you dapat negative 6x plus 1 greater than, hak ni you expand x square, you got 6x plus 9, and then you rearrange balik. Okay, gabung jadikan dia kosong kan, equal greater or equal to 0. So dapat 8x square. Okay, negative 6x minus 6x, you got negative 12x. 1 minus 9, you got negative 8. Okay. And then you press the calculator. Okay, so when you press the calculator, you dapat roots you x greater than, you dapat x you sama dengan negative 1/2 dengan, sekejap okay, you dapat you punya roots x sama dengan 1/2 dengan x sama dengan 2 kan. So bila you buat untuk cari awak punya roots, awak pun tulis lah 2x plus 1 dengan x minus 2 greater or equal to 0. Okay, so sekarang ni awak punya ni tak macam you punya equation kuadratik ni tak satisfy awak punya root kan, dia tak sama. So macam mana kita nak sama? Kita kena factorize lah. Kalau tak sama, roots kat sini tak dapat nilai markah ya, tak dapat markah. So we have to factorize first. So bila you factorize with 4. So 2x square minus 3x minus 2 greater or equal to 0. So bila you ada kuadratik yang ni, ya Allah, kenapa saya padam? Okay, bila you ada ni yang you simplify, barulah you punya roots ni diterima. Barulah you dapat markah. Okay, so macam mana kita nak solve soalan ni? Okay, soalan kita ni soalan kuadratik. So bila soalan kita kuadratik, kita akan guna 3 cara. Ikutlah cara yang you nak guna yang mana satu. Okay, bila kita punya, when our question is quadratic, so we have 3
three ways to solve it. Okay, first you can solve by graph. Yang kedua, you boleh solve by positive number line. Or you can solve by table of sign. Okay, pilihlah mana-mana yang you berkenan. Okay, kalau saya pilih graph lah. More easier kan. Okay, so bila kita guna graph, contohnya we use graph. Okay, by using graph, okay, so graph kuadratik kita adalah positif, so dia adalah senyum. Lepas tu macam mana kita nak tahu kedudukan region kita tu kat mana? Kita tengok berdasarkan this one class, greater or equal ataupun greater. So kalau bila greater than ataupun greater or equal, kita punya region tu adalah di luar ni kan. Okay, lupa nak tulis dia punya nilai ni. Negative 1/2, 2. Okay, so kita punya jawapan adalah dalam bentuk solution set x less or equal to negative 1/2 or x greater or equal to 2. Macam mana kita nak tahu simbol kita ni ada sama dengan or ni? Kita tengok daripada soalan kita ni lah, sebab dia ada sama dengan, so dia termasuk lah, so simbol dia. Boleh kelas? Boleh. Okay, kalau dalam bentuk interval form, lupa, kita kena bagi dalam dua-dua bentuk. Okay, so yang ni negative infinity to negative 1/2 close bracket, or ataupun union close bracket to positive infinity. Okay, lepas tu kita tengok soalan yang keempat. Okay, soalan yang keempat ni dia a little bit you kena berhati-hati. Okay, bila you punya soalan tu dalam bentuk ratio, ni yang kita panggil ratio lah. Ratio tu maksudnya dalam bentuk fraction. Okay, so kita tengok untuk soalan yang pertama, untuk dalam bentuk fraction tu. Okay. Okay, so ni soalan dia adalah soalan ratio, okay. Okay, bila soalan ratio yang ni awak kena hati-hati. Okay, so bila kita buka by definition kita, x minus 3 over 2x plus 1 less than 1. Okay, kat sini you punya simbol adalah less than, so kita akan guna n. Negative x minus 3 over dengan 2x plus 1 less than 1. Okay, so kita solve. Okay, bila kita nak solve ni yang kita kena hati-hati. Okay, untuk soalan bila dalam bentuk ratio, jangan sesekali buat you tak boleh cross multiplication. You cannot do cross multiply tu. Okay, so macam mana, kenapa kita tak boleh cross? Awak tengok balik dekat awak punya lecture 2.2. Okay, so kita sambung balik solve. Okay, so how to solve this one? X minus 3 over dengan 2x plus 1 minus 1 less than 0. We make it 0 lah. Okay, bila kita dah jadikan dia kosong, barulah kita boleh nak samakan penyebut tu. Okay, so kita samakan penyebut. Negative 1 2x plus 1 over dengan 2x plus 1 less than 0. Okay, so dapat x minus 2x, you got negative x, negative 3, negative 1, so negative 4 over dengan 2x plus 1 less than 0. Okay, and then we solve this one. Okay, hak ni kita buka. So negative, buka hati-hati ya. Negative, contohlah negative x plus 3 over dengan 2x plus 1 less than 1 minus 1 less than 0.
Okay, and then we simplify. Negative x plus 3, negative 1 times 2x plus 1 over dengan 2x plus 1 less than 0. So we solve, you got negative 3x plus negative 1. So we got plus 2 over dengan 2x plus 1 less than 0. Okay, so untuk soalan ni kelas, okay, sebab kita ada dua, you tahu kalau nak solve ratio punya form, kita akan guna, we use table of sign. Using table of sign. Memang kalau nak solve yang rational punya form, ratio form, kita akan guna table of sign. Okay, so bila kita nak guna table of sign, sekejap ya. X minus okay, so bila kita guna untuk kita solve yang ni dulu. Okay, so tahu, awak ingat kan table of sign tu kena ada apa? Okay. Sekejap. Okay, so dalam table of sign you ada 1, 2. Okay, so sekarang roots you ada 2 kan? So first kali tu kita ada interval. Sekejap. Tak boleh lagi tulis. Lepas tu kita ada dua root, so jadi ada 1, 2. Lepas tu you punya sign yang last tu kan, so kita ada 4 row. Okay, so walaupun sengit tapi awak kena faham lah. Okay. Okay, so first kali kat sini adalah interval. Lepas tu kat sini you punya roots tu negative x, negative 4. Kat sini awak punya roots 2x plus 1. Kat sini you punya total untuk negative x minus 4 divide by 2x plus 1. Okay, kat sini you punya, tadi you punya roots ni adalah, okay, macam mana kita nak tahu kita punya roots? Negative x minus 4 less than 0. So you punya x sama dengan negative 4. Okay, satu lagi 2x plus 1 is equal to 0. So x you sama dengan negative 1 over 2. So macam mana kita nak tahu kita punya interval tu? So kita tengoklah negative 4, negative 1 over 2. So you ada from negative infinity. Okay, so negative infinity to negative 4. Okay, open. Kenapa open dekat sini? Sebabnya kita punya simbol tu less than. Lepas tu kat sini negative 4, negative 1 over 2. Okay, lepas tu negative 1 over 2 to positive infinity, open. Okay, lepas tu kita tengok kita punya simbol, bila you masukkan, contohlah you masukkan negative 5 dalam you punya equation ni. So contohlah negative 5. So you got plus kan? Negative 5 minus 4 you got plus 1. So kita buat simbol plus 1 lah. Plus je lah. Okay, lepas tu seterusnya tu samalah. Kalau you masukkan kat sini negative 5 untuk equation 2x plus 1, you akan dapat 2 darab negative 5, negative 10 plus 1. So you got negative. Okay, seterusnya samalah. You kena ambil value di antara nilai tu. Okay, lepas tu okay, we stop here.
Okay, untuk soalan model of absolute values untuk ratio, so macam mana kita nak solve dia? Okay, so kita buka by definition. So x minus 3 over dengan 2x plus 1 less than 1. Okay, kat sini kita punya simbol less than, so kita akan guna and x minus 3 over dengan 2x plus 1 less than 1. Okay, so kalau kita nak solve untuk ratio, so kita tak boleh buat cross multiplication. Okay, so macam mana kita nak solve? Kita kena alih satu tu pi sebelah kiri. So we have to make it 0. So jadi x minus 3 over 2x plus 1 minus 1 less than 0. Okay, so we solve this, simplify. So x minus 3 minus 2x plus 1 over dengan 2x plus 1 less than 0. So we get the answer x minus 2x, so you got negative x. Negative 3 minus 1, so you got negative 4 over dengan 2x plus 1 less than 0. Okay, so kita solve untuk yang sebelah kanan. Okay, so we got negative here. So untuk memudahkan awak pindah negatif ni di sebelah sini. Bila kita pindahkan negatif, simbol will be changed. So x minus 3 over dengan 2x plus 1. Okay, symbol change. You got negative 1 and then we solve. So x minus 3 over 2x plus 1 greater than 0. We make it 0, okay? And then we simplify. X minus 3 plus 1. Ni kita ni je, samakan penyebut. So 2x plus 1 greater than 0. Okay, lepas tu kita ni, so x plus 2x, so we got 3x. Negative 3 plus 1, you got negative 2 over dengan 2x plus 1. So kat sini kita ada dua, so kita akan ada dua table lah. Kita ada dua function, so kita akan ada dua table. Okay, so kita solve untuk function yang pertama tu, negative x minus 4 over dengan 2x plus 1 less than 0. Okay, so kita let negative x minus 4 equal to 0. Ni untuk you punya numerator. So your x is equal to negative 4. And untuk you punya denominator, kita let 2x plus 1 is equal to 0. And then your x is equal to negative half. Okay, so kita menggunakan table of sign ya kelas. Kalau untuk ratio ni ataupun real number line. Tapi saya lebih suka menggunakan table of sign. Okay. Okay, so kat sini awak punya interval. Lepas tu kat sini kita punya interval kan. So macam mana kita nak dapatkan interval tu? So kita buat satu number line untuk memudahkan awak. Okay, kita punya x negative 4 dengan negative half. Okay, so kita susun mengikut ascending order ya kelas. Okay, so kat sini negative infinity, positive infinity. So kita nak tahu berapa kita punya interval. So kat sini kita ada satu interval, interval yang kedua, interval yang ketiga. So kat sini negative infinity to negative 4. Okay, 4 ni open. Kenapa open? Disebabkan kita punya simbol di sini ya. Okay, less than. Lepas tu kita sambung. Okay, so kat sini open negative 4 to negative half. Okay, half pun open. And then negative half to positive infinity. So kat sini awak punya root tu negative x negative 4. Kat sini awak punya root 2x plus 1. Kat sini you punya sign. Maksudnya root negative x negative 4 darab dengan 2x plus 1 tu. Sign sahaja ya. Okay, so kat sini contoh kita menggunakan x sama dengan, kita nak tahu sign je, negative 5. Kat sini kita guna x sama dengan negative 2. Kat sini kita choose x sama dengan 0. Kita kena pilih root tu. Kita punya, yang kita nak guna x tu, maksudnya x negative 5 tu mesti berada di dalam interval negative infinity to negative 4. Jangan awak pilih negative 3. Negative 3 tu tak termasukkan dalam interval ni. So kita kena pilih yang dalam interval sahaja. Okay, so bila awak masukkan x sama dengan negative 5 ke dalam you punya roots negative x negative 4. So negative 5
negative 5 you got positive, minus 4 you got plus 1. So kat sini positif. Okay, lepas tu yang kedua 2 darab negatif 5, negative 10 plus 1. So you got negative. So positive negative you got negative. Okay, seterusnya awak pilih 2, negatif 2. So negatif. Kat sini pun awak dapat negatif. So negatif you got positive. Kat sini kita choose 0. So 0 minus 4 you got negative. 2 darab kosong. So ini positif. So negatif positif you got negatif. Okay, so macam mana kita nak tahu kita punya answers? Kita tengok berdasarkan di sini. Okay, kita punya less than. Kalau kita punya less than kelas, okay, kalau kita punya simbol less than ataupun less or equal, kita akan ambil sign negatif. Okay, mana? So sign negatif kita adalah di sini ya. Di sini dan di sini. So kita punya jawapan adalah dalam bentuk solution set. Okay, so x less than negative 4 or x greater than negative half. Okay, dalam bentuk interval kita ambil je lah. So negative infinity to negative 4 or negative half to infinity. Okay, so baru kita selesaikan satu table sign. Kita kan ada 2 function tu. Okay, so 3x minus 2. So kita selesai yang kedua. Okay, 3x minus 2 over dengan 2x plus 1. Apa dah simbol dia satu lagi? Greater than 0. Okay, so greater than 0. So kita pun buat table of sign sekali lagi. Sebelum buat table of sign, kita buat number, kita let dulu. Okay, untuk numerator, 3x minus 2 equal to 0 and then your x is equal to 2 over 3 and then yang denominator 2x plus 1 equal to 0 and then your x is equal to negative half. Okay, sebelum kita buat kita punya table of sign, kita buat dulu number line untuk memudahkan kita. So our x is negative half and 2 over 3. So kita punya interval kita ada 3 lah kan. So kita buat kita punya table of sign. Okay, walaupun tak comel dia punya table ni, awak kena buat table yang lebih cantik lah. Okay, so this is your interval. Okay, so you punya interval yang pertama negative infinity to negative half and then negative half to 2 over 3 and then 2 over 3 to infinity. Okay, so kat sini semua open disebabkan kita punya kat sini simbol kita greater than saja. So dia kat sini open. Infinity is always open. Okay, so kita punya roots kat sini 3x minus 2. Kat sini you punya x 2x plus 1. Kat sini you punya sign di antara roots darab roots lah. Okay, so kita nak choose root di antara x di antara negative infinity to negative half. Okay, so you pilih lah x sama dengan negative half, negative 2. Okay, contohnya ni kita pilih x sama dengan negative half. Okay, we choose 0 contohnya. Mesti berada di dalam interval tu. Hak ni kita pilih 1. Jadi kenapa dia pilih kosong? Okay, sebab negatif 1 kedua hingga 0.67 kot. So kosong tu di antara negatif half dengan 0.67. Okay, lepas tu you masukkan and then you dapatlah simbol you. Okay, so 3 darab negatif 2 negatif 6. So negatif 6 negatif 4 you got negatif 10. So kat sini simbol you adalah negatif. Okay, lepas tu 2 darab negatif 2 negatif 4 plus 1. So negatif 4 plus 1 negatif 3. So simbol you still negatif. So negatif time by negatif you dapat positif. Okay, kat sini you pilih kosong. 3 darab kosong minus 2 dapat negatif. Hari dapat positif. So negatif darab positif you got negatif. Okay, sini masukkan 1. So jadi positif. Okay, and then kat sini dapat positif. So positif will be positif. Okay, so kita nak tahu macam mana kita punya jawapan. Okay, so you tengok you punya jawapan kat sini adalah greater than kan. So bila greater than kelas. Okay, kalau kita punya simbol greater than ataupun
greater than ataupun greater or equal, kita akan pilih sign positif. Okay, so kita tengoklah kita punya sign positif tu kat mana. Here and here. So kita punya jawapan adalah, okay, so kita punya jawapan dalam bentuk solution set. Okay, so x less than negative half or x greater than 1. Okay, kalau dalam bentuk interval, so you punya jawapan adalah negative infinity to negative half or 1 to 1 pula. Okay, 1 ni 2/3. 2/3 to positive infinity. Okay, tapi kita punya kerja tak habis lagi ya kelas, sebab kita kena cari intersection. Kenapa kita kena cari intersection? Sebab kan awak punya soalan tu adalah, awak ingat balik kan, soalan awak tu dia tulis x minus 3 over dengan 2x plus 1. Soalan ni yang awal-awal tadi tu. Yang awal-awal tu dia tulis less than 1 kan. Okay, so kat sini kita tahu kat sini adalah bila kita open tu kat sini kan n. Okay, so kita kena cari intersection between function ni dengan function yang kedua ni. Okay, so kita kena buat number line. Okay, so kita buat number line. Okay, untuk function, kita pun listkan kita punya nilai x. So kita punya nilai x ada berapa? Ada negative half, ada 2/3. Okay, tengok function yang pertama tu, kita ada negative 4, negative half. Okay, so ada negative 4. Okay, lepas tu kita susun dalam kita punya number line mengikut ascending order ya. So negative 4, negative half, 2/3. Okay, so kita tengok kita punya jawapan untuk yang function yang ni, negative infinity to negative 4 or negative 1 to infinity. So negative 4 dengan negative half ke kanan. Okay, here is open ya. Sorry. Okay, here is open. Okay, ni untuk jawapan yang pertama tu. Yang kedua ni untuk yang kedua, table of sign yang kedua. So you punya tu 1/2 negative half ke kiri dengan 2/3 ke kanan. And then kita kena cari intersection ni kelas. So kita punya jawapan di mana ya intersection? So intersection kita di sini ya. So awak punya jawapan di sini dan di sini. Okay, so we write the answer. So you punya answer dalam bentuk solution set, x less than negative 4 or x greater than 2/3. Okay, habis untuk soalan ni. Okay kelas, contohlah kan saya bagi what if. Okay, what if awak punya soalan tu soalan yang sama, x minus 3 over dengan 2x plus 1. Okay, tadi awak punya simbol adalah less than. Okay, so sekarang simbol awak ni saya nak bubuh ada equal to 1. Okay, what's the difference dengan soalan yang pertama dengan soalan yang kedua ni? Okay, so dia punya difference dia. Okay, so bila buka tu tak ada difference lagi kan? X minus 3 over 2x plus 1 less or equal to 1. Okay, kat sini still kita guna n. Okay, x minus 3 over dengan 2x plus 1 less or equal to 1. Okay, so hak ni kita memudahkan dia bawa negatif tu ke sana. Calculation dia lebih kurang. Apa yang berbeza adalah di sini. Okay, di mana ya? Bila kita nak membuat table of sign. Okay, so kita tengok balik dekat kita punya calculation tadi, apa yang berbeza. Okay kelas. Okay, so sekarang ni saya nak bubuh simbol dia ada equal to kan. So bila equal to, so awak punya sini berubah lah ni. Berubah. Kat sini berubah. Okay, berubah. Okay, so benda apa yang ni perubahan dia di sini berubah lah ni.
Okay, so kat sini awak punya numerator kan. Okay, so numerator kita boleh baca simbol kat sini less or equal. Kalau untuk denominator kita boleh baca less than sahaja. Kenapa kita boleh baca less than je untuk 2x plus 1? Okay, sebabnya awak kena ingat, contohlah awak ada soalan x plus b over dengan x minus 2. Lepas tu dia boleh x cannot be 2. Okay, kalau x tu 2, so awak akan dapat 2 tolak 2, you got 0. So something over 0, awak akan dapat math error. That's why lah kita punya ni denominator tak boleh ada equal to. Kalau awak buat equal to, maksudnya awak punya tu akan jadi 0. That's why nilai selain negatif 1/2 tu kita tak ambil. That's why kita ambil simbol dia less than sahaja. So apa yang berubah dekat sini? Okay, dekat you punya x negative 4 ni, kita boleh ambil simbol greater, less or equal. So kat sini awak punya simbol adalah close. Kat sini pun close. Okay, dekat 1/2 still open lah sebab dia less than. Lepas tu jawapan dia kat sini tak berubah lah kan dekat simbol ni. Yang berubah hanya di sini. Okay. Ataupun okay, so kita tengok lagi apa yang berubah untuk yang function yang kedua. Okay, so untuk kat sini, okay, di sini this is your numerator kan. Okay, numerator. So ni kita boleh baca greater or equal. Kalau untuk denominator, kita boleh baca greater than. So apa yang berubah dekat awak punya interval ni, dekat 2/3 tu kita kena close. Dekat half tu still open lah. Okay, so simbol tu tak berubah, sign tu tak berubah. Yang berubahnya dekat sini, dekat kita punya jawapan ni. So kat sini pun habislah berubah ni dekat kita punya jawapan ni. Okay, 2/3 ni termasuk kan. Okay, lepas tu satu lagi tadi yang termasuk adalah negative 4. Okay, so jawapan kita kat sini termasuklah. Okay, so sekarang saya nak bagi kerja dekat awak untuk soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua tu awak tolong buat. Okay, lepas tu kita tengok apa yang awak belajar dalam inequalities ni. Okay, so kita buat summarize. Okay, so untuk chapter 2 yang 2.3 yang inequalities. Okay, so awak belajar absolute values of inequalities. Absolute values. Okay, so dalam absolute values kita ada dua lah, equation dengan inequalities. Okay, so untuk equation kita ada 4 jenis bentuk dia. Contohnya ada modulus ax plus b sama dengan c. Yang kedua, kalau contoh kita ada ax plus b is equal to cx plus d. Okay, kalau dalam bentuk yang kedua ni kita kena check the value of x. Okay, so yang ni you jangan lupa untuk check value of x. Okay, bentuk yang ketiga, kalau contoh both side tu ada modulus ax plus b sama dengan cx plus d. Okay, dua-dua modulus. So hak ni kita akan guna definition yang kedua, which is modulus of x is equal to square root of x square. Okay, bentuk yang keempat, kalau lah awak punya kuadratik, modulus of kuadratik ax square plus bx plus c is equal to d. Hak ni kita guna definition yang biasa lah, kita open macam biasa. Okay, so untuk inequalities kita ada 5 bentuk. Okay, contohlah awak ada inequalities tu maksudnya simbol dia greater than, greater or equal, less than ataupun less or equal. Ni saya bagi contoh je, ax plus b greater than c. Okay, so macam mana nak solve dia, kena ingat lah. Okay, bentuk yang kedua, kalau dalam bentuk ax plus b greater than cx plus d. So hak ni we don't need to check the value of x. Okay, so yang ketiga, kalau ada both side tu modulus ax plus b greater than modulus of cx plus d. Okay, bentuk yang keempat, kalau lah awak ada dalam bentuk kuadratik ax square plus bx plus c greater than d.
Okay, so kalau untuk yang kuadratik, so kita ada 3 cara lah untuk solve dia ya kelas. So kita ada boleh guna graph, ataupun you boleh guna real number line, ataupun you boleh guna table of sign. Okay, lepas tu bentuk yang kelima. Yang kelima ni a little bit complicated lah kan, sebab kita akan ada 2 table of sign. Lepas tu kita menggunakan bantuan number line. Okay, contohnya ada modulus of AX plus B over dengan CX plus D greater than E contohnya. So hak ni kita akan macam biasalah tadi, kita akan ada 2 table of sign, and then kita kena cari jawapan di antara 2 table of sign tu. Okay, so setakat itu saja berkenaan 2.3 absolute values. Thank you.